Okay, we gotta get started. No, pause. Okay, we gotta get started and we're gonna go quick. Vamos a ir rápido. And there's no way under heaven Y no hay ninguna manera bajo los that shamayim we're going to finish what I wanted to share today. que vamos a acabar lo que yo quería compartir hoy. But that's okay, Pero eso está todo because we always have one another. porque siempre nos tenemos el uno al And we could otro always break bread together. y siempre podemos quebrantar el ejem juntos And we could always enjoy the fellowship. y siempre podemos gozar de Because la there's convivencia. no way on Mount Sinai Que no hay manera en el monte Sinaí or Mount Calvary o el monte Calvario that I'm ever going to finish this. que vamos a acabar, voy So- a acabar esto. Something like that. It's not that I'm trying to talk in tongues No es que quiero hablar en lenguas on this sacred en assembly, este idioma apartado de asamblea. but I am just trying to get as much in as possible. Pero quiero incluir todo lo que se Would pueda. someone ask everybody to come back, please, Jess? ¿Puede por favor alguien pedirle a go alguien, fishing. a la gente que vaya por favor? No, Joel. I think where's Joel's ¿Puede outside? pedir a alguien que vaya por la gente? See if you por can favor? tell Joel to come on in, please. Que regrese la gente. Go fishing for Joel. Fishing for Joel. I've entitled, now this is still part of the series. This is still part of the series. The dangers of a dual-natured Messiah. Esto sigue siendo parte de la serie de los peligros de un Mesías de doble esencia. But it just so happens Pero acontece que that in chapter 4 of the book, en el capítulo 4 del libro it's entitled the Shavuot Exchange. está titulado El intercambio de Shavuot, chapter 4. Yeah, chapter 4. Interesting. So it's already, my message was already done, Así que mi mensaje ya se había hecho, which kind of makes life a little bit easier. lo cual hace la vida un poquito más fácil. So we began today's service Así que comenzamos el servicio de hoy with Vayikra Leviticus 23:16. con Levítico 23:16. We read, Leemos. you count till the day after the 7th week. Cuentan hasta Yom después de la séptima semana. You shall number 50 days Numerarán 50 días and bring a new grain y offering traerán una nueva ofrenda de grano to Yahuwah. a Yahuwah. We've done that, haven't we? Y ya lo hemos hecho, ¿sí? That's how we started the service. Así es como comenzamos el servicio. Yahuwah desired a new type of bread Yahuwah quiso un nuevo tipo de to be lejem produced by the redeemed of Israel. para ser producido por los redimidos de Israel. That is the whole wheat unleavened bread. Ese es el lejem de trigo integral sin levadura. And the whole wheat unleavened bread, its purpose, Say again, please. its purpose Y el propósito del lejem de trigo integral sin levadura is his desire es su anhelo to make us like him de hacernos a nosotros como Él. by making us Al hacernos a new offering. una nueva ofrenda. We read earlier in Vayikra Leviticus 23:17. Leímos anteriormente el Levítico 23:17. Pay attention, this message again is the Shavuot exchange. Pongan atención, este mensaje es titulado El intercambio de Shavuot. The Shavuot exchange. El intercambio de Shavuot. All part of the series on the dangers of a dual-natured Messiah. Todo parte de la serie en el libro Los peligros de un Mesías de doble esencia. You shall bring out of your dwellings 2 wave loaves, Sacarán de sus habitaciones 2 barras de 2 lejem, tenths of an ephah. 2 décimas de una efa. They shall be made with fine flour. Serán hechos con harina fina, They shall be baked with leaven, cocidos chametz. con chametz, levadura. We did that earlier, right, when we started the service? Y eso lo hicimos anteriormente al iniciar el servicio. They are the first fruits, Son las primicias, the bikurim las primicias of the wheat harvest to Yahuwah. de la cosecha de trigo a Yahuwah. We read earlier, Jesse read the events Y leímos anteriormente, Yishai leyó los eventos of Acts chapter 2, de Hechos capítulo 2, right around 30 CE, cerca del año 30 de la época común, symbolically proclaimed by the high priest annually. simbólicamente proclamado por, ¿say that again? Annually by Por the high el priest. Cohen Hagadol, el sumo ministro, anualmente. As he waved 2
leavened loaves al mecer 2 barras con levadura before Yahuwah. delante de Yahuwah. Those are the first fruits Esos fueron las primicias of the Shavuot wheat harvest. de la cosecha de las semanas de Shavuot de trigo. Those 2 loaves Esas 2 barras symbolized you and I. Nos simbolizan a ti y a mí. The restoration La restauración and regathering y la reunión of Israel. de Israel. The 2 houses Las 2 casas by the hands and work con las manos y la obra of the Kohen del Hagadol, Cohen Hagadol, the high priest. el sumo ministro. These are the ones who are being baked. Estos son los que están siendo cocidos, These are the ones who are being prepared los que están siendo preparados by the Ruach por la Ruach on Shavuot en Shavuot, as a new wheat grain offering como una nueva ofrenda de grano Hallelujah. de trigo in the hands of the high priest en las manos del sumo ministro, to become the ultimate goal, para llegar a ser la máxima meta, to become just like de llegar a ser exactamente the whole wheat unleavened bread. como el ejemplo sin de The whole trigo point in integral sin Yeshua putting us levadura. in his hands El punto entero de que Yahshua nos pone en sus manos is to mold es us, para moldearnos, to work with us, para trabajar con nosotros, to shape us, para formarnos, so we are part of the final harvest para que formemos parte de la cosecha when we final. look like him, Cuando nos vemos como when we're Él, washed in his blood, cuando somos lavados en su sangre, when we're wearing his cuando flesh, estamos usando su carne and we are immortal, y somos inmortales. when this corruption will put on Cuando incorruption, esta corrupción se va a ceñir de incorrupción. when this mortality will put on Cuando immortality. esta mortalidad se va a ceñir de inmortalidad. This day, Shavuot, En este Yom Shavuot is about se us trata de nosotros, becoming like the whole wheat unleavened bread. haciéndonos como el ejemplo de trigo integral sin levadura, That we would be a new loaf. para poder ser una barra nueva. The reason those 2 loaves were held up earlier in the service La razón por is la que- symbolizing the great exchange. La razón por la que esas The great barras exchange. se sostuvieron y levantaron anteriormente y Y'all not listening. fueron mecidas fue para ilustrar el gran intercambio y no están escuchando. Oh, you are listening, sorry. Oh, sí están escuchando, perdón. The great exchange, El gran intercambio. where we offer him our crap. Cuando le ofrecemos a él nuestra basura. Pardon my French. Perdonen su francés. We are found in those 2 loaves, Somos encontrados en esas dos barras. and he gives us an exchange. Y él nos da algo a cambio. He gives us his body Él nos da el cuerpo de él to eat, para comerlo. and he gives us his blood Y nos da su sangre to drink. para beber. Shavuot today, this Shavuot. annual Shabbat, Hoy, en este Shabbat anual, annual Sabbath, este sábado anual, is all about the great exchange. se trata todo acerca del gran intercambio. He took our sins, Él tomó nuestros pecados. we carried away his righteousness. Nosotros nos llevamos su rectitud. He took our death Él tomó nuestra muerte. and imparted life. Y Él nos dio vida. He took our old Él flesh, quitó nuestra carne vieja. and we hang on to the Y promise nos aferramos a la promesa of the new flesh de la nueva carne that he's coming to give us que Él viene a darnos at his return. en su regreso. In the end, Al fin. turn to your neighbor and say, in the end. Voltea a su prójimo y diga al fin. Let's try that again. In the end, Al fin, diga a su prójimo. you and your high priest Tú y tu sumo ministro both enter the kingdom van a los dos entrar al reino and rule and reign with him as y co-regent reinar y gobernar con él como corregentes from Jerusalem, Jerusalem, desde Jerusalén for 1,000 years. por 1000 años And then y luego he takes you into te eternity. lleva a la perpetuidad. The goal is for you and I, because we offered our garbage to him, La meta es para que tú y yo, ya que le ofrecimos nuestra basura a él and he took it. y él la tomó On the cross, on Calvary, on the tree, he took all the chametz, the leaven that we had in our loaves. y allí en el madero él tomó toda nuestra basura, toda nuestra levadura que teníamos en nuestras barras. Not all Israel obeyed. No todo Israel obedeció.
That's why in Vayikra, Leviticus 23:17, Y es por eso que en Levítico 23:17 it speaks of 2 ephahs, habla de 2 efas, 2/10 of an ephah 2/10 de una efa of fine flour de harina fina with chametz. con hametz. They are the first fruit. Ellas son las primicias. So the reason there are 2/10 La razón por la que hay 2/10 is very simple. es muy simple. Not all Israel No todo Israel responds responde to the great exchange. al gran intercambio. About 2/10. A cerca de 2/10. Most are stuck in church. La mayoría están atorados Most want to en la keep iglesia. doing Sunday. La mayoría quieren seguir observando el domingo. Most want holidays, not holy La days. mayoría quieren días de feriadas y no yamim apartados. Most want to make their own rules. La mayoría quieren hacer sus propias reglas. Most want to make their own religion. La mayoría quiere inventar su propia religión. Most want to make their own way. La mayoría quiere inventar su propio But we're camino. not like that. Pero nosotros no somos así. We came today Nosotros llegamos aquí and symbolized in our opening y ceremony, simbolizado en nuestra ceremonia de apertura, like the opening of the Olympic Games. como la apertura de los Juegos Olímpicos. But we don't believe in that Pero nosotros no Greek stuff. creemos en esas cosas griegas. We put ourselves in his hands Nos ponemos en su mano and we said, yes, y dijimos, sí, we'll take your flesh, nosotros tomaremos tu cuerpo, which is from above, lo que es de lo alto, which has no dirt nature, que no tiene esencia de polvo, which has no dust que nature. no tiene esencia polvorienta. Would you take us? ¿Puedes por favor tomarnos a If we nosotros? put our lives and our future in your hands, Si nosotros ponemos nuestras vidas, nuestro futuro en tus will you manos, cast us out? nos vas a echar fuera, Like Pastor Thomas? como el pastor Tomás, Like Pastor Mickey? como el pastor Mickey, Like Pastor Mouse? como el pastor Mouse. Will you get rid of us? Te deshaces Reject de us? nosotros, nos vas a rechazar, Not accept us? no nos vas a aceptar, We took a risk. nos arriesgamos. Only 2/10 of Israel Solo 2/10 de Israel have taken the risk. se han tomado el riesgo. That's why it was 2/10 of an ephah, Y es por eso que fue 2/10 de una efa, who are the first fruits quienes son las primicias of the New World Order. de la nueva orden mundial. Not the Freemason No version, la versión de los masones, but the King Yeshua version. pero la versión de el rey Yahushua. We put ourselves in his Nos hands. ponemos a nosotros That mismos means en sus whatever manos. future the king has, Eso quiere decir que cualquier futuro que el rey tenga, we have. nosotros lo We are tenemos. co-heirs, Somos coherederos, joint heirs unidos with the Messiah. con Mashiach. He is our older brother. Él es nuestro fraterno mayor. We will be just like him. Nosotros seremos exactos a él. If he is the whole wheat, unleavened bread who came from heaven in his own flesh, Si él es el ejemplo de trigo integral sin levadura que vino de los firmamentos en su propia carne, when he returns, cuando él regrese, he will cover us él nos cubrirá with his con flesh, su carne. and the mortal will put on Y immortality. lo mortal se cubrirá de inmortalidad. The corruption will put on La incorruption. corrupción se cubrirá de incorrupción. Then will be brought to pass the saying, O death, where is thy sting? Y O entonces- grave, where is thy victory? Because we were put in his hand. Y entonces se realizará el dicho, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu triunfo? And he waved us before the Y Father. nos meció delante del Abba. And we have joined Y nos hemos unido the first fruit wheat harvest. a la cosecha de las primicias de trigo. You see, a lot of people Es mucha gente start out in this race. comienza en esta carrera, That's symbolized by the barley. simbolizado por la How cebada. many know the barley is animal food? ¿Cuántos saben que la cebada es comida para animales? Those who consume barley display an animalistic nature. Those saved Los que consumen cebada enseñan una esencia animalística. Los que han sido redimidos, though forgiven, aunque perdonados, they have begun a process. han comenzado un proceso. But when we finish the Pero process cuando acabemos con el and proceso we're patient y si somos and we wait pacientes for his return, y si esperamos en su retorno, here's the reward. aquí viene el galardón. We become part Nos hacemos parte of the whole wheat unleavened bread. del lejem de trigo There integral is no sin difference levadura. No hay diferencia between him entre él and between us. y entre nosotros, Because we accepted porque aceptamos the Shavuot exchange. el intercambio de Shavuot. We accepted it. Lo aceptamos. The great Shavuot exchange. El gran intercambio de Shavuot. He said on Shavuot, will you come to the assembly? Él dijo en Shavuot, vendrás a la asamblea.
Will you take from your dwelling Tomarás de tu morada those 2 loaves esas dos barras filled with all the errors and sin and rebellion in your life? llenas de todo el pecado, la inmundicia y la rebelión que está en tu vida, And don't trust any religion or any y man? no confíes en ninguna religión ni en ningún hombre. Make sure you leave those loaves in the hands of the high priest of Israel. Who is the high priest of Israel today? Confirma de dejar esas 2 barras en las manos del Cohen Hagadol, el sumo ministro de Israel. ¿Quién es el sumo ministro hoy? We're not allowed to boast and brag. Pride is one of those sins, Proverbs 6, that Yahuwah hates. No se nos permite jactarnos ni estar en orgullo. Ese es uno de los pecados que en Proverbios Yahuwah nos dice que él odia. But the high priest, Pero el sumo ministro, being the whole wheat unleavened bread, siendo el ejemplo de trigo integral sin levadura, brags about us se jacta de nosotros. to the Father. Alaba. He says, these are the 2 tenths. Dice, estas son las 2 The other 8 décimas. tenths are not interested. Las otras 8 décimas no están interesadas. They don't care about Torah. They don't care about Shabbat. No les importa Torah, no les importa They Shabbat. don't care about obeying. No les importa de They obedecer. don't care about being like me. No les importa de ser como I yo. kept Shabbat. Yo guardé el Shabbat. I eat Yo kosher. como kosher. I'm an Soy Israelite. israelita. I, as the high priest, wear the light, the talit of Yo light, como el sumo ministro with healing in my wings. I'm not a chicken. I don't fly. These are my wings. uso la chalita de resplandor, que no soy gallina, pero estas son mis volátiles. So I'm bragging Así que estoy jactándome on these 2 tenths, acerca de estas 2 décimas. these 2 houses. Estas 2 casas. Not all the houses. No todas las Some are casas. content being leavened. Algunas están contentas con estar leudadas. Verse 20. Verso 20. The Kohen shall wave them. El Cohen las mecerá With the lechem, the bread, con el ejem, el pan. he was born in the house of bread. Él nació en la casa del ejem. The goal is for us to be the kind of bread that he La is. meta para nosotros es ser el tipo del ejem que él The flesh es. from above. La carne de lo alto. No dirt nature. Sin esencia polvorienta. No dust nature. Sin esencia del polvo. Completely Yahuwah. Completamente Yahuwah. When he's finished with us, we're not going to be a hybrid. Cuando él acabe con nosotros no vamos a ser híbridos. We're not going to join the Olympic Games as a little Zeus. No nos vamos a unir a los 100% God and 100% man. Juegos Olímpicos como un Zeus pequeño, 100% Dios, 100% hombre. We'll be just like him. Seremos exactamente como él, Fully immortal. completamente Fully inmortales, incorruptible. completamente incorruptibles. With death having no power and no sting over Con la us. muerte no teniendo poder ni aguijón sobre nosotros. So the Kohen, verse 20, Así que el Cohen, el sumo ministro, verso wa- 20, waves the bread presenta el ejem as an offering como ofrenda mecida before Yahuwah delante de Yahuwah with those 2 lambs con esos 2 corderos mentioned earlier. que se mencionaron 1 anteriormente. lamb for each house. Un cordero para cada casa. Yeshua knew the future. Yahushua conocía el futuro. He knew that the people of Israel would be divided into 2 houses. Sabía que la casa de Israel, el pueblo de Israel se dividiría en 2 casas. When Israel was not divided, Cuando Israel no estaba dividido, back in the Exodus, allá en el Éxodo, there was only 1 lamb solo había un cordero for 1 house. para cada casa. That was a principle. Ese fue el principio. But then the people changed. Pero luego la gente cambió. Yahweh didn't change. Yahuwah no cambió. The people La changed. gente es la que cambió. Therefore, the priesthood Por changed. lo tanto, el ministerio cambió. Now, the priesthood is in the order of Y Melchizedek. hoy el ministerio funciona bajo la orden de Melquisedec. The high priest was broken El sumo ministro fue quebrantado. so that those 2 loaves that he brags about and waves about and talks about before his father Para que esas 2 barras de las que se jacta, de las que habla, de las que mece delante de su Abba, can be kadosh puedan ser through the kadosh Shavuot exchange. a través del intercambio de Shavuot. That's what this day is all about. De este yom se trata esto. The great exchange. Este yom se trata de What este a deal. intercambio. ¡Qué trato! He's a nice Jewish Elohim. Él es un Elohim He likes to- amablemente judío. He wrote the art of the deal. Él escribió el arte del tratado. Not Trump. No Trump. Yahuwah. Yahuwah. Yahuwah wrote the art of the deal. Yahuwah escribió el arte del tratado. You come and obey me and put your leavened, messed up life in my hand. Tú ven y pon tu vida arruinada en mis manos. You hang in there. Tú mantente ahí. Be faithful to the end. Sé leal hasta el fin.
Be faithful to the last day of Sé your leal life. hasta el último yom de tu vida. And on the last Y day, en ese último yom, when I return, cuando yo regrese, I will raise you up yo te levantaré and make you just like y me. te haré exactamente a mí. The same way I'm the same essence and substance as the De la Father. misma manera que yo soy de la misma sustancia que el Abba, And I live by the Father. y yo vivo por el Abba. In the kingdom and then eternity, En el reino y en la perpetuidad, people will be able to eat from you la gente podrá comer de ti and live by y you. vivir a través de Because ti, you're like me. porque tú eres como yo. So they can find life in Así que you pueden encontrar vida en ti, just like you found life in me. así como tú encontraste vida en mí. But where did it all start? Pero ¿dónde comenzó todo? In the great Shavuot exchange. En el gran intercambio de Shavuot. This day is all about an Elohim that condescends to rescue the lost sheep of the house of Este Israel. yom se trata todo acerca de un Elohim que se rebaja para rescatar a las ovejas perdidas de Israel. What happened in the beginning of our ¿Qué service? pasó al principio de nuestro servicio? 2 loaves 2 barras de lejem full of dust, llenas de polvo, full of sin, de pecado, full of dust-natured flesh, una esencia polvorienta, were presented before our high priest. presentado delante de nuestro sumo ministro. People say, well, the temple doesn't stand today. Why are you doing these La ceremonies? gente dice, pues el templo ya no está en pie, ¿para qué están haciendo estas ceremonias? We're not. No las estamos We're haciendo. not in No Jerusalem. estamos en Jerusalén. The temple doesn't El stand. templo no está en pie. But I got news for you. Pero te tengo noticias. Yeshua's alive. Yeshua está The high vivo. priest rules. El sumo ministro The gobierna. high priest reigns. El sumo ministro reina. It's not like we don't have a high No es priest. como si no tuviéramos un sumo ministro. If we have a high Si priest, tenemos a un sumo ministro, then we must have a temple. entonces tenemos que tener un And templo. where is that ¿Y temple? dónde está ese templo? Wherever the high priest En donde is. quiera que se encuentre el sumo ministro. Once you find and discover the high priest, Una vez que encuentras y descubras al sumo ministro, you'll find the temple. encontrarás al templo. Baruch That Hashem. temple is in the Y Shemaim, ese templo está allá en los Shamayim, in the heavens. en los firmamentos. Don't say, well, we don't do Leviticus 23 and Exodus and we don't do all these ceremonies. No digas, You're "No, right. nosotros no hacemos Levítico 23 y todas estas ceremonias. Sí, estás en lo cierto. We don't do them the No. way our ancestors did. Nosotros no las hacemos de la manera que las hacían nuestros ancestros. But then again, we don't have the promises. Pero de nuevo no tenemos las promesas. I'm sorry. They didn't have the promises De nuevo, perdone, ellos no tuvieron las promesas that we have. que nosotros Think tenemos. about that. Medítenlo. They put their bread Ellos ponían su lejem, out of their dwelling sacándolo de sus moradas, in the hand of a mortal priest. en las manos de un ministro mortal. He could not give the worshipers Él no le podía dar a los adoradores life. vida. He took the bread and went away. Él tomaba el lejem y se iba. Hello? Hola. What did he do with the bread? ¿Qué hacía con el lejem? What did the ancient priest do with the ¿Qué bread? hacía el ministro antiguo con el lejem? Huh? Probably ate Quizás the se lo bread. comía. Right? ¿Sí? Story's over. Se acabó la historia. That's the end of the story. Ahí se acabó la historia. But this priest Pero este ministro can give us nos puede dar his flesh, su carne, cover us with his perfect flesh. cubrirnos con su carne perfecta, Had no dust nature, sin esencia no polvorienta, dual-natured pagan hybrid deity. no es una deidad o un Elohim de doble esencia híbrido And then pagano. we move in Y luego nosotros nos instalamos to Beit Lechem. a la casa de He Lehem. was born in Beit Él Lechem, nació en Beit Lehem, the house of bread. la casa de Lehem. But we will live Pero nosotros viviremos forever para siempre in the house of bread. en la casa de Lehem. And what does he do right now ¿Y in qué hace en heaven? este momento con ese Lehem? He's bragging. Está jactándose. He's boasting. Está jactándose. He's waving. Orgullosamente meciendo, presentando 2/10 2 décimas of Judah de Yahudá and Israel. y de Israel. He's saying, yep, Y diciendo, sí, they trusted me. me confiaron en mí. And I am going to turn Y them yo los voy a convertir into the same kind of immortality en el mismo tipo de inmortalidad. because I am the true high Porque priest. yo soy el real Kohen Hagadol. Shavuot is an invitation Shavuot es una to invitación be his bride. para ser su novia. Part of being his bride Parte de ser su novia is to take your old nature, es tomar tu esencia antigua, which is an unclean lo bride, cual es una novia inmunda, full of dust nature, animalistic, barley type feeding llena tendencies, de tendencias animalísticas, repletas de cebada
y inmunda. And when he accepts us, Y cuando te acepte, On nos Shavuot, acepte en Shavuot, and he takes our lives, y Él tome nuestras vidas, he plans to clothe Él us planea cubrirnos, with revestirnos power de poder from on high. de lo alto. Just like the first century. Así como en el primer siglo. When the Ruach came, Cuando la Ruach llegó, that was a covering, esa fue una cobertura. that was a empowerment Fue un dar de poder that would cover the que disciples cubriría a los talmidim, los aprendices, until he arrived. hasta que Él llegara. When he returns, Cuando Él regrese, we receive our full reward. recibiremos nuestro Yes. galardón completo. Sí, That covering, Esa- that Ruach, esa cobertura de la Ruach was a deposit. fue un depósito. It was a temporary deposit Fue un depósito temporario. because payment will be made Guarantee. Porque Guarantee. el pago se hará. Fue una garantía. when we will be fully changed. Cuando seremos completamente transformados. Right now we're covered with his blood, we're empowered by his En spirit. este momento hemos sido cubiertos con su sangre y hemos sido dados, se nos ha dado poder a través de su Ruach. But one day, Pero en un yom, void of our human nature, vacíos de nuestra esencia humana, void of our mortality, vacíos de nuestra mortalidad, we will be in his eternal kingdom. estaremos en su reino perpetuo. Both houses represent leavened bread. Las dos casas representan el ejem leudado. We offer up who we are Ofrendamos quienes somos to Yahuwah, a Yahuwah and in exchange, y a cambio he gives us the guarantee, Él nos da the down payment la garantía, el depósito, on this day el enganche en este yom of the Ruach de la Ruach, because we signed up. porque nos registramos. The day that Israel was supposed to sign up El yom en que Israel estaba supuesta a registrarse to bring their garbage and their secret sin and their secret life out of the closet, out of their dwellings, and put it in the hand of the high priest. para traer sus vidas secretas delante del Cohen Hagadol, sacándolo de sus moradas en los lugares escondidos de sus casas. 2/10 of Israel 2/10 de Israel has done it. lo han hecho He rewards them y Él les recompensa with a earnest, con a down payment, un enganche which is the Ruach. de la Ruach. How many have the Ruach HaKadosh? ¿Cuántos tienen la Ruach HaKadosh? You got the Ruach? ¿Tienes a la That's a Ruach? guarantee that you're going to wear his flesh Esa and fue- that you're going to have the same kind of flesh and blood that he has. Esa fue la garantía que tú vas a tener el mismo tipo de carne, el mismo tipo de cuerpo que Él tiene en este momento. Do you have the Ruach? ¿Tienes a la Ruach? Then what are you worried about? Entonces, ¿de qué te preocupas? Guaranteed, Está garantizado. you're going to become Tú vas a llegar a ser just like him, igualito a Él, his flesh su carne, and his en immortality. su inmortalidad. Go to Ephesians 2:16. Vamos a Efesios 2:16. You'll see Shavuot in Ephesians 2:16. Veremos a Shavuot en Efesios 2:16. I believe Shaliach Shaul, the Apostle Paul, was referring to this annual Shabbat. Yo creo que el apóstol Pablo estaba refiriéndose a este Shabbat anual. Ephesians 2:16 Efesios 2:16 says this, dice así: that the high priest, el sumo ministro, which today is Yeshua que hoy es Yahushua and will always be forevermore, y siempre lo será para siempre, that he might reconcile us both. que Él nos pueda reconciliar a ambos. Circle that word both. Iluminen esa palabra. What both? Ambos. ¿Quiénes somos? Both los loaves Los dos, las dos barras. into one body. A un cuerpo. Not one church, not one synagogue, not one assembly, not one bride. No. No una Body, iglesia. whoa, body, whole body. When I think body, I think of his body. No una iglesia, no una sinagoga, no una novia, pero un cuerpo. If the head came in his own flesh Si la- without a human sperm and a human egg, Si la if carne- the head came in his own flesh, Si la cabeza vino en su propia carne, sin ayuda de esperma humana y huevo humano, then the body also must be fully from Yahuwah. entonces el cuerpo debe de ser por completo de Yahuwah. So not only he takes those both and reconciles them Entonces no solamente toma esas dos barras y las reconcilia to him and to one another, a él y la una a la otra, it is to create es para crear a new un body, cuerpo nuevo, the same la flesh misma carne that he came with, con la que él vino, without dual sin nature, doble esencia, without dust nature. sin esencia polvorienta. I look at our flesh Yo veo nuestra carne and I think of particle board. y pienso en el cartón.
The men of the assembly the other day came to the headquarters to pull out a desk. Pienso en la madera artificial. Right? Los fraternos vinieron Now, a Jesse tried sacar to do un good. escritorio. Isha intentó hacer lo correcto. But from a worldly perspective, Pero he de messed una up. perspectiva mundana, He broke my desk. él quebró mi escritorio. He broke my desk. Él quebró mi escritorio. Now, I don't much care Y no me importa mucho, because I found out later porque después descubrí it was made from particle board. que era hecho de composición de madera o And all you cartón. have to do to break particle board is sneeze. Y lo único que necesita hacer uno para quebrar el cartón es estornudar. If you live in a mobile home made of particle board, you'll be in the septic tank. Si vives en una casa By hecha next de- Hanukkah, you'll be in the septic tank. la próxima Hanukkah, si vives en una casa hecha de tal elemento, estarás en el tanque séptico. Unless you put some plywood down. Solo que la firmes con madera. So by being killed on the tree, Entonces, al morir en el madero, he has slain the enmity ha matado la enemistad to take from those 2 loaves de tomar de esas 2 barras de lejem and make those 2 loaves y hacer que esas 2 barras into a body. sean un cuerpo. Whose body? ¿Pero cuerpo de quién? A body you have prepared. Un cuerpo que tú has For preparado me. para mí. I come to do thy will. Yo vengo a hacer tu Your voluntad. Torah is in my heart. Tu Torah está en mi corazón. Psalm 46 through 9. Salmos 40, 6 a 9. He wants us to walk around Él quiere que nosotros andemos covered by his blood, cubiertos con sus the sangre, guarantee of the Holy la Spirit, garantía de la Ruach HaKadosh, and to one day have the same y flesh, que en algún día tengamos el mismo tipo de not carne, subject to death, no sujeto a la muerte, not subject to no corruption, sujeto a la corrupción, and not subject to ni mortality. sujeto a la mortalidad. Are you with me? ¿Están conmigo? How many are with me? ¿Cuántos están conmigo? That's what this day is all Y about. de esto se trata este yom. He has come to kill those 2 loaves that he brags about. Él ha venido a matar esas 2 barras de las que se jacta. I got their sin nature. I have their dust nature. I have their human nature. Look, Father, I've got it, and I'm not letting it go. Ya tengo su esencia polvorienta, ya tengo su esencia humana, ya tengo su esencia rebelde. Y mira, Abba, yo ya no lo voy a soltar. I'm going to give them the Holy Spirit so they can know me. Les voy a dar a la Ruach HaKadosh para que me puedan conocer. But it's also a deposit Pero igual es un enganche, un depósito. that what I began, Que lo que yo inicié, I will finish, yo lo cumpliré and I will complete. y lo acabaré. Philippians 1:6. Filipenses 1:6. The 2 lambs represent the 2 loaves. Los 2 corderos representan las 2 barras del ejemplo. The blood of the 2 lambs is the kickstart. La sangre de los 2 corderos es la iniciación. Without the blood, you don't start. Sin la sangre no inicia. Oh! Oh, Whoa! hey, The blood la sangre is the kickstart. es el inicio. That's Passover. Esa es la Pascua. The 50 days are a type of the marathon. Los 50 yamim son un tipo de maratón. And when you stick with the program till the end, Y cuando te aferras y te apegas al programa hasta el fin and you accept y aceptas the great exchange, el gran intercambio, one day en un yom, you will be a whole wheat body. tú serás un cuerpo de trigo He'll take the integral. 2 loaves, Tomará las 2 barras, work with it, trabajará con mold ello, it, lo moldeará, shape lo it, formará and make it just like his y body, lo hará igualito al cuerpo de él. meant to live forever. Con el propósito de vivir Not para see corruption. siempre, de nunca haber corrupción. So Shavuot Entonces Shavuot is all about the great se exchange. trata todo del gran intercambio. It's all about the great Se exchange. trata todo del gran intercambio. Can I get a witness? Amén, Baruch Hashem Yahweh. Not a bad deal. No es un maltrato. If we just give him our messed up lives, Si simplemente le damos a él nuestras vidas arruinadas, immediately de inmediato, he starts bragging él about us comienza a jactarse acerca de and giving nosotros us shalom. y dándonos su and shalom forgiveness. y su perdón. What is the wave stuff about? ¿De qué se trata lo de mecer? Okay, in the natural, wave means you have an overactive bladder. En lo normal, el Wave, mecer I'm waving! You must have an overactive bladder. quiere decir que quizás tengas una vejiga sobreactiva. Pero en la ruach,
Pero en el Ruach it's a priest es un ministro who's bragging que se está jactando on the process. acerca del How many proceso. are right now under construction? ¿Cuántos están en este momento bajo The construcción? blood of Passover kick-started you on this journey, La sangre de la Pascua te inició en esta jornada, but you're not yet what you're going to be. pero todavía no eres lo que vas a hacer. 1 Corinthians 5:6, Primera de Corintios 5, 6. speaking to a carnal kehillah, Hablándole a una quejilá, una congregación carnal, very carnal. muy carnal. Your boasting Se están jactando. is not total. Su jactarse no es todo. 1 Corinthians 5:6. Primera de Corintios 5, Don't you 6. know that even a little chametz, a little leaven, Que no saben que aún un poquito de levadura, hametz, leavens your lump before me? le da toda la masa? Clean out the old lump, Limpien la levadura vieja, the old chametz, la hametz vieja, as you are now unleavened. ya que ustedes ya no están leudados. Because Mashiach, our Passover, Pesach, Porque Mashiach, nuestra Pascua, has cleaned you. ya los ha purificado. So get rid of the old Así chametz, que desháganse de la hametz Leaven. vieja, la levadura vieja, that you may be a new lump in my hand. para que puedan ser una masa, una nueva masa en mismo. On Shavuot, we learn this. En Shavuot aprendemos esto. Yahuwah's complete will. La voluntad completa Not de just that we're washed in the blood, no solo que seamos lavados en la sangre, but that we become part of the whole wheat unleavened pero que bread, llegamos a ser the parte great exchange. del ejem de trigo integral sin levadura. Es el gran intercambio. Here is Yahuwah's will, people. Aquí está la voluntad de Yahuwah. Here is pueblo. Yahuwah's will, 1 Corinthians 5, 6, and 7. Aquí viene la voluntad de Yahuwah en 1 de Corintios 5, 6 That y we 7. walk, we behave, we sing, we make decisions in our life from now on. Que caminemos, que entonemos, que adoremos, que hagamos decisiones en nuestras vidas de hoy en adelante. Not based on the crap we put in his hands, No basado en la basura que le hemos puesto en las manos, but as the bread that we will be. pero en el ejem que seremos. The unleavened bread that we are becoming. El ejem no leudado que nos estamos haciendo. 1 Corinthians 5:7 beseeches us to walk like that bread that we are becoming, not that we put in his hand on Shavuot. En 1 de Corintios 5, 7 ahí nos está rogando llegar a hacer y caminar de acuerdo al ejem que vamos a hacer. Positionally, we are perfect, Posicionalmente ya somos perfectos, but we await the reality of that perfection pero esperamos la realidad, la manifestación de esa perfección when he returns. cuando Él regrese. And our dust nature, Y nuestra esencia polvorienta, our dust-natured body, nuestro cuerpo polvoriento, one day will put on new flesh, en algún yom se cubrirá de una carne nueva, like Yeshua's flesh, así como la de Yahushua, that knows no human que nature. no conoce esencia humana. Until that day comes, we must choose not to behave like the old bread, Y hasta ese but the yom bread that will be. Tenemos Every que day is a choice. decidir no actuar como el ejem viejo, Get sino angry, get el upset, ejem nuevo que seremos. plan retribution, Enójate, plan revenge, frústrate, planea la plan murder la- with a knife la or with your venganza mouth, con tu boca o con un cuchillo, or say no. o di no. That's the old bread. Ese es el ejem viejo. On Shavuot, the Feast of En Weeks, Shavuot, la fiesta de la semana, I left that bread yo dejé ese ejem viejo behind. atrás. I left it in the hands of the high priest, Lo dejé en las manos del sumo ministro and he's not letting go. y él no me va a soltar. So I can't take it back. Así que no lo puedo retomar. So from now on, I'm going to behave Así que de hoy en adelante me voy a like the comportar bread como el ejem that he guaranteed I would become. que él garantizó que yo voy a ser. Can I get a El witness? Hashem Yahuwah. The Holy Spirit is the deposit La Ruach HaKadosh es el enganche, el depósito. that from now on we don't miss meetings. Que de hoy en adelante no nos vamos a We're perder ni sick, we una sola come. reunión. While we worship, we're healed. Cuando si llegamos enfermos al adorar somos sanados. We have a migraine and a back problem. Tenemos una migraña, un problema de espalda. We don't behave like the old No bread. nos comportamos como el ejem viejo. We don't make excuses No to hacemos disobey. excusas para desobedecer. We come just like we always come and worship Llegamos como siempre adorando and hear the word. y a oír la palabra. Faith comes by hearing and hearing by the word. La fe viene a través de el oír y el oír a través de la palabra. And when we get back into his Y presence, cuando regresamos right now, de nuevo a su presencia en este momento, can we talk? podemos conversar. The healing is going to come. La sanación te va a llegar. I'm a big sports fan. Y yo soy un gran I'm, aficionado de deportes. I'm a big Indy 500 Yo fan. soy un gran aficionado de la carrera de Indy 500. I'm a political junkie. Yo soy un aficionado a la política.
But right now, Pero en este momento, in his en presence, su presencia, I'm not a hypocrite. yo no soy hipócrita. I can care less. Me importa poco. I can care Me less importa poco. about any of those De things. todas esas As soon as you cosas. walk out the door, Tan pronto como ustedes se vayan por ahí, por la entrada, your husband or your wife hits you in the face, su esposo o su esposa les golpea en la cara. and reality returns. Y la realidad regresa. The children are there. Los hijos están ahí. The electric bill is waiting. El cobro de electricidad te está esperando. The same bed is there. La misma cama todavía hay. You don't have any clean No sheets, tienes sábanas so you lie limpias. down in the smelly sheets. Así que te acuestas en las sábanas Because nobody did the apestosas, laundry. porque nadie lavó la ropa. We are to stay Tenemos que quedarnos, make choices hacer decisiones based on the loaf that shall be, basadas en el ejem que será, rather than the bread and the loaf that now is. en lugar del ejem y la barra del ejem que hoy existe. 1 Corinthians 5:8. Primera de Corintios 5, And the Spirit and the Word are there to guide us. y la palabra y la ruaj están ahí para guiarnos. Well, I can't. That's a lie. No puedo. Esa es una mentira. I can't. I No tried. puedo. I can't. That's a Lo lie. intento, no puedo. Esa es una mentira. You have the Word. Tienes la palabra. You have the guidance of the Spirit. Tienes la guía de la ruaj. You have the power of the Spirit Tienes el poder de la that ruaj goes before you, que va delante that de goes ti, behind que you. va detrás de ti. Yeshua said, do not think what you shall say or what you shall speak, because if your mind in that hour when you open your mouth, the Father will give you what to say and what to speak. Yahushua dijo, no medites ni pienses en lo que dirás, porque en ese momento, en ese instante, Yahuwah a través de la ruaj te dará lo que tienes que hablar. So verse 8 says this, Así que el verso 8 dice así, let us keep Pesach guardemos la Pesaj and Shavuot, y Shavuot, because they're tied together. porque se unen, están They're like unidos. love and marriage, Son como el amor y el casamiento. okay? They're like bride and bridegroom. Son como la novia y el novio. People say they're separate feasts. La gente dice son fiestas diferentes, separadas. Nope. No, Because the redemption work that he begins at Pesach porque la obra de redención que él inicia en la Pascua is not complete no se ha completado until we have his instructions hasta que tengamos las instrucciones and his Spirit. y su ruaj. It's a process. Es un proceso. That's why we count. Y es por eso que contamos. Counting means there's a rope, El contar quiere decir que hay un hilo, there's a cord hay una cuerda attaching these two feasts. uniendo a estas dos fiestas. Passover represents your start. La Pascua representa tu inicio. Shavuot represents your glory El Shavuot representa tu estima and the great y exchange. el gran intercambio. Today, Hoy we celebrate celebramos the great el exchange. gran intercambio. Para que You ain't what you used to no eres be, lo que antes eras, but you're not yet as set apart and Yeshua loving as you're gonna be. pero todavía no eres tan apartado y tan apreciador de Yahshua como lo vas a hacer. The counting of the Omer recognizes La cuenta del Omer reconoce that once we place those two loaves que una vez que hemos puesto esas dos barras del ejem de pan in his hands, en sus manos, you're not ¿no listening. estás escuchando? Oh, you are listening. ¿O sí? ¿Sí estás escuchando? Sorry. Perdón. We can't take them back. No los vamos a retomar, no los Because podemos retomar. you made a covenant, you made a contract with Yeshua. Porque tú has hecho un You convenio, are un bought with a contrato con price, Yahshua. his blood. Has sido comprado You said, con yes, precio. he's my savior. Dijiste- You said, yes, I accept him. You said, Dijiste- yes, I will lead him, I will follow him. Fuiste comprado por su sangre. Dijiste, sí, yo lo acepto. Sí, yo lo seguiré. Sí. How dare you try to pull that loaf out of the high priest's ¿Cómo hands te atreves a jalarle esa barra del ejem de la mano del sumo ministro and take back your y life? retomar tu vida? If you lose your life Si pierdes tu vida on a daily basis, a base regular, you'll find la it. encontrarás. But if you try to save your Pero life, si intentas rescatar tu vida, take back that bread full of leaven, retomando ese ejem repleto de levadura, negate and turn your back on the great exchange, y luego si tornas tus espaldas al gran intercambio, negándolo, you will lose your life. perderás tu vida. Now you know what that means. Y ya sabes lo que eso quiere decir. How many times have you gotten into trouble? ¿Cuántas veces te has metido en problemas? How many times have you gotten into deep, deep water ¿Cuántas veces te has metido en aguas profundas by trying to take back your al life? intentar retomar tu vida? By trying to take the bread out of the high priest's Al hands? intentar arrebatarle el ejem de las manos del sumo ministro. And we begin to Y sink. comenzamos a hundirnos. We have a contract. Tenemos un contrato. You are bought with
a price. Tú has sido comprado con un precio. Therefore, glorify him in your body and your mind, which have been purchased. Por lo tanto, estímalo en tu cuerpo y en tu mente que han sido comprados. So the party's over. Así que se acabó la fiesta. No, rather the party's just No, beginning. mejor dicho, la fiesta apenas va comenzando. Because I came to Shavuot. Porque yo llegué a Shavuot. I did business with the master Yo of hice un Shavuot. trato con el maestro de Shavuot. Out of my dwellings, I brought myself as 2/10 of Israel that's too arrogant and prideful to come. But I'm part of the 2/10 that put my love and my trust and my future in his hand. De mis moradas, yo saqué 2/10 de flor de harina, poniendo mi confianza, poniendo once mi I've done futuro, poniendo todo lo mío en sus manos. Y una vez que yo he hecho eso, I must die daily. tengo que morir a cada yom, I must a pick up my diario. cross and die daily. Tengo que levantar mi madero y morir cada yom. Now that doesn't mean I check out of the world. Y eso no quiere decir que me desconecto del mundo. That doesn't mean I fly away to Pluto Eso no quiere decir que me voy volando a Pluto and buy a timeshare y comprarme una casa de vacaciones to escape reality. para escaparme de la realidad. You know what it does mean? ¿Saben lo que quiere decir? It means every day Quiere decir que todo yom, when todo I día, conduct my life cuando yo haga mi and vida I make my y decisions, haga mis decisiones, it's always, what does my rabbi, my savior, my king, because I signed an agreement with him, there's no turning back now. siempre consiste en preguntar qué es lo que mi rey, qué es lo que mi redentor, mi salvador quiere, porque ya no puedo voltear hacia atrás, ya no hay voltear atrás. What does he want me to do? ¿Qué quiere él que yo I could haga? move, I can stay. Podía trasladarme, I podría quedarme. I can recommit in my marriage or get divorced and quit. Podría recomprometerme en mi casamiento o divorciarme y darme por vencida. I could base my decisions on what his word says Podría basar mis decisiones en lo que dice su palabra or the fear that has plagued me o el temor que ha venido sobre mí since I've been 8 years old. desde que he tenido 8 años de edad. That's what it means to die daily. Eso es lo que quiere decir morir cada yom, To have his power, de tener su poder, his su word, palabra and remember the great y exchange. acordarnos de ese gran intercambio. Shavuot is about the great exchange. Shavuot se trata del gran intercambio. When you put that bread in his hand, Cuando- he's boasting and bragging about you in the heavenly temple. You can't turn back. Cuando tú pones ese lejem, ese pan leudado en sus manos, él está jactándose, meciéndolo, presentándolo en el gran templo. Tú no puedes voltear hacia atrás. No man putting his hand to the plow, Ninguna persona poniendo su mano sobre el arado, looking back, viendo turning hacia back, atrás, volteando hacia atrás, is fit for the kingdom. no es digno para el reino. We made the exchange. Hicimos ya el intercambio, We signed the agreement. ya firmamos el acuerdo. Let us keep them away. Guardemos la cita, Note that the Corinthian Kehillah sabiendo que la Kehilá, congregación de Corinto, was not Jewish Israel. no era el Israel judío, They were the other loaf. era la otra barra. And he says to the other loaf, Y le dice a la otra barra, the church calls themselves the Gentiles. la iglesia se llama los gentiles. Yahushua says, excuse me, you're the other loaf. La iglesia se dicen a sí mismos los gentiles. There are 2 loaves of Israel. Yahuwah les dice, ustedes son la otra barra, hay 2 barras de Israel. You're the other loaf. Ustedes son la otra barra. The apostle to the nations El apóstol a las naciones speaks in this wise. habla de esta manera. So let us keep the Así feast. que guardemos la fiesta. This Ephraimite non-Jewish assembly, Esta asamblea efraimita no judía, as part of the eternal order como parte de la orden perpetua for the life of a believer. para la vida de un creyente. All believers in all ages Todos los creyentes en todas las épocas. are expected to love Yeshua and keep his Se feasts. espera de ellos amar a Yahshua, guardar sus fiestas. This is not a reference to the cheap substitute of communion. Esto no es en referencia a la sustitución barata de la comunión. This is the real thing, Esto es lo real. not with the old leaven. No con la levadura antigua. Verse 8, look at verse 8. Ven 1 el Corinthians verso 5:8. Primera de Corintios 5, verso 8. Neither with the leaven, the chametz Ni con la hametz, levadura of malice de maldad and hatred y odio and wickedness, y maldad, but keep the feast. pero guarden la fiesta, Passover, la Pascua, that kickstarts your que relationship. inicia tu relación. Shavuot, that seals your relationship. Shavuot, que sella tu relación. Because, my friends, you have accepted Porque amigos míos, ustedes han aceptado the great el exchange. gran intercambio. How many in this room have accepted? ¿Cuántos en este cuarto great han aceptado exchange. el gran intercambio?
So keep the feast. Así que guarden las fiestas. Without malice, Sin malicia. without wickedness, Sin maldad. without Sunday worship, Sin la adoración del domingo. without Christmas, Sin la Navidad. without Easter. Sin el día de la coneja. Because none of those things are in the Bible. Porque None of those things are in cosas Scripture. las encontramos en las escrituras, en la palabra de Yahuwah. Let us keep His feast Guardemos las fiestas de Él, with His way, de su manera, in His purity, en su pureza, with His mind, con su mente, with His power. con su poder. Baruch Hashem Yehor. Baruch Hashem Yahuwah. Let us keep it with the unleavened matzah Guardémoslo con la matzah sin levadura, of sincerity and emet, de truth. la sinceridad y de la realidad. Here we see that the other loaf, Y aquí vemos que la otra barra, non-Jews, los que no son were judíos, commanded by the apostle to the se non-Jews les ordenó por el apóstol que fue a los que no eran judíos to keep the feasts, guardar las the fiestas, annual Shabbat los Shabbats anuales of Leviticus 23, de Levítico 23, knowing that we have been put in the high priest's hand, sabiendo que hemos sido puestos en la mano del sumo ministro, knowing that we are the first fruits, the bikurim of obedience, sabiendo que somos las primicias, bicurín de la obediencia, the obedient 2/10, las 2 tiendas de obediencia, 2/10 of an ephah. 2 décimas de una What the other 8/10 do is not our business. Lo que las otras 8 décimas hagan no Whether es they're in asunto church, whether they're in the watchtower, nuestro. Si están en la whether they're in iglesia, rebellion, en la atalaya o en la rebelión, you are the Father's business. tú eres asunto del Abba. You have a relationship with the Father. Tú tienes relación con el Abba. Work out your own salvation, Philippians 2:13, with fear and trembling. Trabaja tu propia redención con Don't worry temor. about Moshe. Don't worry about my shortcomings. Don't worry about her shortcomings. You work out your shortcomings with fear and trembling. No te preocupes de mis fallas ni las de ella. Tú trabaja a través de tus fallas con temor y temblor. Because you're now in His hands. Porque hoy tú estás en sus manos. You're expected to make Se decisions espera de ti hacer decisiones that die daily. que son de muerte a cada yom. You may want to retire in Montana, but I'm staying in Jacksonville for the Master's work, for the Master's sake. Quizás tú te quieras retirar en Montana, pero no, me quedo aquí en Jacksonville para la voluntad de Yahuwah, por causa del maestro. You may want to move to be with your grandbabies in Huntington Beach. Quizás te quieras mudar para estar con tus nietos allá en la playa. You want to de be close to Huntington. your babies. Quieres estar cerca de tus bebés. But this is where Yahuwah has put you. Pero aquí es donde Yahuwah te ha puesto. Every decision we make Toda decisión que hagamos is to thank Him es para darle Hodú, gracias for rescuing us por rescatarnos and never letting us y go nunca soltarnos from His hand. de sus manos. What's He doing ¿Qué today? está haciendo él hoy? He's boasting. Se está The jactando. wave offering means, La hello, ofrenda is anybody mezquita home? está diciendo, hola, ¿hay alguien en casa? Mira, mira. Abba, I know you're always home, but for those who are listening, I'm doing a wave offering. Abba, yo sé que tú siempre estás en casa, pero para los que están escuchando estoy haciendo He una comes to the ofrenda tomb mecida. of Elazar, Él llega a la tumba de and he could Elazar say, come out of there, Elazar, I'm here. y podría decir, Elazar, ven acá afuera, ya estoy aquí. But instead he says, Father, Pero en lugar dice, Abba, I know you always hear me. yo sé que tú siempre me escuchas. I know you always hear me. Yo sé que siempre me escuchas. Everything's fine. Todo está todo. But for the sake of the people, Pero por causa de la gente que está aquí, the stubborn, hard-hearted, unbelieving hearts, los corazones tercos, incrédulos, I say this, yo digo esto and I pray y oro that they may know and believe para que puedan saber y creer that you have sent me. que tú me has enviado. You see? ¿Ven? So, Así que if you've come to the service today, si has venido hoy al servicio, that tells me that you are one of those who has already made the great exchange. eso me dice que tú eres una de esas personas que ya ha hecho el gran intercambio. And Yeshua is well pleased Y Yahushua está muy complacido because you become a perpetual porque ya te has hecho wave offering. una ofrenda perpetua, mecida. You're not listening. ¿Me estás I mean, you are escuchando? listening, but Sí están you could escuchando, listen better. pero podrían escuchar mejor. Every day, Todo yom, from now through eternity, de hoy hasta la perpetuidad. Yeshua is going to take the 2/10 Yeshua va a who have tomar given their lives to las Him, 2 décimas que han dado sus vidas a Él and He's going to wave you y te va a mecer. to the Father. Alaba. That's bragging. Eso es jactarse. That's boasting. Eso es jactarse. He's proud of Con you orgullo de because ti. you put your future Porque tú has puesto tu futuro in His hand, en sus manos. and He sealed you to Himself Y te ha sellado a ti para sí mismo. by leaving you His Al instructions dejarte sus instrucciones and His Spirit. y su espíritu.
Él. He has given you his spirit. Él te ha dado su ruach. Not just to do this. No solo para hacer Greek gymnasium, Shiro da Honda. That's part of it. Eso es parte de ello. Speaking in tongues is part of El it. hablar en lenguas es parte de ello. But he left you the Ruach, Pero te dejó a la ruach, the Holy Spirit, al Espíritu to apartado, remind you every day when you're dying daily para recordarte a cada yom cuando estés muriendo a cada yom, that we are sealed to the que Father. hemos sido sellados al Abba. We are sealed through Yeshua. Hemos sido sellados a través de Yahushua. We are going to be new loaves Vamos a hacer barras nuevas with his con flesh su carne. that cannot be corrupt or que die. no puede corromperse ni morir. We will one day be En clothed un yom estaremos cubiertos with Yeshua. con Yahushua. That's why he says, put on Y Yeshua es por eso que él dice, cúbrete de and make no Yahushua. provision Y no des provisión for the flesh a la carne to fulfill its lust. para que cumpla sus lujurias. Why are we putting on Yeshua now? Through believers' immersion. Porque hoy nos cubrimos de Yahushua a través de la inmersión del creyente. Because we promised Porque hemos prometido to put him on. ponérnoslo. And he promised to put himself Y él prometió ponerse a sí mismo on our flesh. sobre nuestra When the mortal carne. becomes immortal. Cuando lo When mortal the se haga corruptible becomes inmortal. Cuando lo incorruptible. corruptible se haga incorruptible. We will be clothed with his flesh, Estaremos cubiertos con su carne, his bread. su lejem. So his bread Así que su lejem will consume consumirá our bread. nuestro lejem. The bread on Shavuot that we put in his hand. El lejem en Shavuot que In ponemos the en end, su mano. Y al fin It's going to disappear. se va a desaparecer. Pero que Hashem me- How many remember Mitzrayim? ¿Cuántos se acuerdan de Mizraim? Jannes and Jambres said, I can do that. Janes y Jambre dijeron, yo puedo hacer eso. Moshe threw down his rod Moshe tiró la vara and became a snake. y se convirtió en serpiente. Then he took it back Luego la and retomó it became a y rod. se hizo una vara otra vez. Jannes and Jambres withstood Moshe, 1 Timothy 3. Janos y Jambre resistieron a Moshe, primera de Timoteo. And I said, we can do that. 1 Timothy 3. Okay. Primera de Timoteo So 3. what did Yahuwah do? Y dijeron, nosotros podemos hacer eso, así que ¿qué Moshe's hizo Yahuwah? snake La serpiente de Moshe ate up the magician's se snake. tragó la serpiente de los magos. And the magician's snakes Y las serpientes de los magos disappeared. se desaparecieron. Same with us. Igual con nosotros. We're in the process of disappearing. Estamos en proceso de desaparecernos. Where are the loaves? ¿En dónde están los lejemot? Now we know here Rivka took them. Sabemos que aquí Rivka se los llevó. Now you're a good looking thing, but you're not Yeshua. Usted es una muchacha guapa. More pero than no es likely, I'm Yahushua. probably we're gonna run into those loaves later on. Así que lo más probable es que después nos vamos a topar con esas barras. But the process that Yeshua began Pero el proceso que inició Yahushua will result resultará with the loaves that we put in his con las hands, barras que hemos puesto en sus manos, magically delicious. mágicamente deliciosas. They're gonna get eaten and swallowed up by the high priest, Van a ser- and he's gonna put us into him, so that the only loaf that remains is his loaf. Aleluya. Vamos a ser consumidos y tragados por el ejemplo de él. So we put 2 loaves full of crap. Para que lo único que quede sea su lejem de Pardon él. my French. Y así que iniciamos poniendo un montón de basura en las manos del cojén. He consumes he carries away our loaves, Él lleva fuera nuestras barras never allows those loaves to y return. nunca más permite que esas barras regresen. And then when he Y returns, luego cuando él regrese, we join him nos unimos con él as the whole wheat unleavened bread. como el ejemplo de trigo integral sin levadura. Do you see the exchange? ¿Ven el intercambio? Do you see the great exchange? ¿Vieron ese gran intercambio? That is awesome. Eso es maravilloso. That's what Shavuot is all Y about. de eso se trata totalmente Shavuot. The great exchange. Del gran intercambio. That's what it's all about. De eso se trata. Todo. Have you ever regretted that exchange? ¿Te has lamentado ese intercambio? Not one day in your Ni un life. solo yo en tu vida. Have you ever regretted that? ¿Te has lamentado eso en algún momento? How awesome he has been on your behalf? De lo maravilloso que él ha sido a causa When you need tuya. peace and tranquility, he's the Sar Shalom. Cuando When tú you need your necesitas- enemies to be destroyed, Yahuwah Ish Milchama. Yahuwah is a man of war. Has he ever failed you? Has he ever disappointed you? Cuando necesitas tranquilidad y calma,
Él te la da. Cuando necesitas que tus enemigos sean destruidos, Yahuwah Ish Hamilkamah, el hombre de guerra, viene por ti y a defenderte. ¿Cuándo te ha traicionado? ¿Cuándo te ha abandonado? So what does he want in exchange? Así que, ¿qué quiere Él a cambio? All your tomorrows. Todos tus mañanas. He wants the rest of your life. Él quiere el resto de tu vida. Gladly. Alegremente. Yahuwah has come through for us so many times. Yahuwah ha venido por nosotros, defendiéndonos tantas veces. You can take all our days, Podrías tomar todos nuestros días, all our Mondays and Tuesdays, todos and nuestros lunes, martes, Roman days, días romanos, Jewish days, días judíos, because you can make lemonade porque puedes hacer limonada out of lemon. de esos limones. And you and I are living examples. Y tú y yo somos Hello? ejemplos vivientes. Can I get a witness? Pueden dar testimonio de You and I are ello. living examples Ustedes y yo somos ejemplos vivientes of making lemonade out of lemon. de hacer limonada de limones. So he says, die daily. Así que dice él, mueran cada yom. If you seek to take yourself back out of my Si hands, buscas retomarte de nuevo de mis manos, you'll lose your life. perderás tu vida. If you leave yourself, Pero si te dejas you made a a ti deal with mismo, me. You put that loaf in my hand as your Kohen Hagadol Hiciste on un- Shavuot. hiciste un trato conmigo poniendo ese lejem leudado en mis manos en Shavuot. Don't take it back. Ya no te lo retomes. Leave it with me. Déjalo conmigo. Leave it there. Déjalo ahí. You made the great exchange. Tú ya hiciste el gran intercambio. You're safe in my hand. Ya estás protegido en mis And I will manos. make these two Y sticks yo haré de estas dos varas one una in my hand. en mi mano. 1 John 3:2. Primera de Juan 3:2. Please don't turn there. Por favor, no We vayan know, ahí. brethren, does not yet appear what we shall be. Well, we know that when he returns, we shall be like him, for we shall see him as he is. What are we going to be? Like him. Where's the Shavuot exchange going to end? With us being like him. ¿Qué vamos a Immortal, hacer? incorruptible, part of the Yahuwah family, with his flesh, immortal, cannot be corrupted, and cannot die. 1 John 3:2. Apreciados, hoy somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. How many are with me? ¿Cuántos están conmigo? You with me? ¿Estás How many are conmigo? enjoying? ¿Cuántos están gozando? Baruch, that's what I thought you'd say, especially since you want to eat. Okay, Chris, just for that, you're the first one that's not eating. You're on timeout. I don't know about all that. Why is your nose growing? Acts chapter 2. Hechos 2. Acts chapter 2 Hechos 2 más Hechos. will now make sense. Hechos 2 entonces ya será We entendible. read it, Jesse read it before, but now it's going to make greater sense. Y Shai lo leyó anteriormente, pero hoy en este momento van a entenderlo Because mucho part of the mejor. Shavuot exchange Porque parte del intercambio de Shavuot is mikvah, es la inmersión, baptism, el bautismo, in Yeshua's name, en el nombre de Yahushua or into Yeshua's flesh. o en la carne de Yahushua. Remember whenever Satan tells a believer that something is not important, Acuérdense de cuando Satanás le dice a un creyente que algo no es importante. you could be sure it's important. Podrían confirmarse de que sí es As importante. we review Acts chapter 2, let us see what S period, A period 10 Al repasar el capítulo 2 de los Hechos, veamos lo que ese punto a punto tan has de-emphasized. ha desenfatizado. Whatever we see in this chapter on Shavuot Lo que vemos en este capítulo en that he Shavuot, has que de-emphasized él ha desenfatizado, is extremely es important, extremadamente importante. as was bringing ourselves out of our shell and our pride. When it says you bring these loaves out of your house, it's talking about coming out of your shell. Tal como nosotros, Humbling yourself under the mighty hand of Yahuwah, James 4:7, that he may exalt you in due season. tal como nosotros Season. partiendo, Shavuot. Season. tal como nosotros partiendo de nuestras cuevas, de nuestras granjas, de nuestras moradas y trayendo la totalidad de lo que éramos a sus manos. So there's something in this chapter that we don't know too much about. Así que hay algo en este capítulo del que no sabemos mucho. I'm going to go another 10 minutes and we're done. Y voy a ir otros 'Cause 10 I knew- minutos y acabamos. I knew we wouldn't finish this Porque yo today, sabía que no íbamos a acabar esta so I'm not enseñanza. even trying. Así que ni lo voy a intentar. But there's enough here to rejoice. Pero aquí hay suficiente para gozarnos. There's a lot here to rejoice. Hay mucho aquí con qué gozarnos. There's something that we read, where Jesse read earlier in
Maaseh Shlichim. Hay algo en lo que leímos anteriormente en el libro de los Hechos, Maaseh Shlichim, capítulo 2, That's extremely que important. es extremadamente importante, But it gets lost pero se pierde in religion. en la religión. Whom Yahuwah raised up. A quien Yahuwah levantó. Verse 24. Verso 24. Please turn to Acts 2:24. Vayan por favor a Hechos 2:24. Yahuwah has raised up this high priest, Yeshua. Yahuwah ha levantado a este sumo ministro Yahushua He has demolished the cords of death y ha destruido las cuerdas de la muerte, because it was not possible for the grave Sheol to hold him. porque no fue posible para que el Sheol, el sepulcro, lo retuviera. The Aramaic term is kabelia. La frase aramea es Which kabelia, means ropes of death. que quiere decir las ataduras de la muerte. What is the main center of Islamic worship in Mecca called? ¿Cómo se llama el centro principal de adoración en Meca? The Kabelia. La Kabbalah. Kabelia. The Kaaba. La Kaaba. The Kaaba. There you go. Kabalia. Kabaal. We see the Baal. Vemos Baal ahí la and the palabra Kaaba. Baal, The Kaaba of Kabalia. Baal or the Baal of the Kaaba, La Kaaba de Baal o la which is the Aramaic word for Kabalia. pain and ropes of death. I'm sorry, ropes of death. que en el arameo son las ataduras o las cuerdas de la Everybody who muerte. bows to Mecca is in a rope of death. Todos los que se postran en Meca está en una atadura de muerte. Shaliach, you're on the air. People, Shaliach, usted está en el they're aire. gonna know it. La gente va a saber. They're gonna be able to find you. That's Van a okay, poder sweetheart. encontrarlo. Eso es todo, querido. I got some barrels that I'd like to show you if you try to mess Yo with me. tengo unos And I'm not talking about beer barrels or beer Tengo unos cakes. barriles que les quiero enseñar si están interesados. Si no estoy hablando de barriles Okay, de let them come. I'm cerveza. not scared of the Muslims. Adelante, They're que scared of vengan. us. No tengo temor de los musulmanes. Ellos tienen temor de nosotros. Can I get a witness? Amén. Baruch Hashem I've been Yahuwah. telling Muslims that Yeshua loves them, but they've got to do it His way for years. They know I love them. They know I'm not playing Yo le- games. Some of them listen to my stuff Yo le he dicho a los because they know a musulmanes real dude when they see one. que I don't Yahuwah play los games. I'm a ama. New York boy. I level with them straight. Yahuwah loves them, but they've got to change. Yahuwah los ama, pero tienen que cambiar y hacer las They're not cosas de la gonna, they manera love de me. They're not going to Yahuwah. come after me. Ellos no van a venir tras de mí, me aman. They don't like pagans who worship three gods A ellos no les gustan a los paganos and who eat pig. que adoran Those are the a- ones they don't like. a tres dioses y que comen puerco. A esos son los que no les gustan. Verse 25. Verso 25. For David spoke concerning him, Porque David habló acerca de él, concerning Yeshua, acerca de Yahushua, the high priest of Shavuot. el sumo ministro de Shavuot. I saw my Yahuwah always before me. Yo vi a mi Yahuwah siempre delante de mí. He is on my right hand, says Yahuwah. Está a mi diestra, dice Yahuwah. And David says he's on my right hand, Y David dice, él está a mi diestra. that I should not be moved. Para no ser So conmovido. David was not scared. Para yo no ser conmovido. Así que If David was no alive tenía today, he temor. wouldn't be scared of Islam. Si David estuviera vivo hoy, él no tuviera temor del Islam. Nothing moved King David Nada conmovía al rey David, except his 8 wives. excepto sus 8 esposas. They got the job done. Eso sí hizo la obra. Right? Almost when 8 wives come at you, it has a way of getting you, snapping you into action. Cierto, vamos, cuando vienen 8 esposas contra uno, eso tiene una manera de ponerlo a uno en acción. Now, please don't miss this. Y por favor no se pierda For the esto. last 6 sessions, I've been telling you that Yeshua is Almighty Yahuwah, yes? Por las últimas 8 Yes. sesiones les he estado diciendo que Yahshua es el todopoderoso Yahuwah, ¿sí? He talks about the Messiah rising from the dead Habla del Mesías levantándose de entre los muertos. in Acts 2:24. En Hechos 2:24. And then the same one who was the Messiah who was crucified and rose Y el mismo que fue Mashiach, que fue inmolado y que fue resucitado, is alive, está vivo. and he's always hanging out with David. Y siempre está pasando su tiempo con David. Wherever David goes, En donde quiera que vaya David, this Yahuwah goes. este Yahuwah va. Excuse me. ¿Perdona? David calls Messiah Yahuwah. David le llama Mashiach Yahuwah. In the Aramaic, it's Maria, En el arameo es Marya, which means master Yah. que quiere decir maestro, soberano Yahuwah. Think about that while I sit. Mediten eso mientras que bebo. L'chaim. We're simultaneous sippers. Think about that. Medítenlo. The Messiah was in the grave, he rose, and David says, "Yep, that's the one who came in his own flesh, that is Yahuwah, and wherever I am, he goes, he's at my right hand, I'm not worried, I'm not fearing nothing." Mashiach estaba en el Come on, sepulcro somebody. y fue levantado del Come on, sepulcro somebody.
Y Él es el que hoy está a mi diestra, y a donde quiera que yo voy, Él está conmigo. So- No tengo temor. Say, Yahuwah is the best stalker you'll ever have. Yahuwah es el mejor acosador que tendrás. He will stalk you because he loves you. Él te observará porque te ama. Wherever you go, you're his. You made the Shavuot exchange. Wherever you go, he's going to follow you all the days of your life. And goodness and mercy will follow you all the days of your life. And his malach will lead you all the days of your life. A donde quiera que vayas, Él te estará observando. Y tú ya hiciste el gran intercambio. Entonces, su compasión y su ternura te seguirá por todos los días de tu vida. I had somebody tell me, it is possible Alguien me dijo, es that posible Yeshua is not Yahuwah. que Yahshua no es Yahuwah. I said, really? Y le dije, oh sí, Really? ¿cómo es eso? It's possible? ¿Es eso posible? Yeah, brother. Sí, fraterno. Because Isaiah 9:6 is a little bit different. Porque Isaías 9:6 es un poco diferente. In some translations, it goes like this. En algunas traducciones va algo así. He is the wonderful counselor Él es el maravilloso consejero of the Father, del Abba or from the Father. o del Abba. Para el Abba o del Abba. That's interesting. Eso es interesante. That would mean that he's different. Eso quiere decir que es diferente. He's the wonderful Que es counselor un consejero maravilloso of the Father. del Abba. So maybe he's human. Así que quizás es humano. He comes from the Father. Viene del Abba. He's of the Father. Viene del Abba. Es del Abba. Danger. Peligro. But then I went into the Septuagint Pero luego entré al Septuaginta to see what it says, para ver qué dice ahí. as compared to the correct, in this case, Masoretic. Comparado al correcto, al masorético, en este caso And masorético. it blew my mind. Y me asombró. If she had time, I'd ask her to get it. Si But ella tuviera tiempo, le pediría a ella que lo consiguiera. it reads from my memory. De mi recuerdo dice The así. original Hebrew, which they got the Septuagint, which was used by Yeshua and the Talmidim, this is what the Septuagint says. Esto es lo que el Septuaginta dice. Unto us a child is born, a son is given. A nosotros ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. The angelos, El ángelos, messenger mensajero of Yahuwah, de Yahuwah, the wonderful el counselor, maravilloso consejero, the strong and mighty Theos. el fuerte y poderoso Teus. So the messenger, Así que el mensajero or the angel, o el ángel, is where? ¿en dónde está? In Exodus 23. En Éxodo 23. The angel of the Lord, El ángel del soberano. the angel who led us in the wilderness. El ángel que nos guió en el desierto. That same redemptive angel Ese mismo ángel redentivo is called se conoce como Wonderful Counselor, maravilloso consejero, the mighty el Theos poderoso Teos, in the Greek. en el griego. There's no of there. No hay de ahí. There's no of or from the Father. No hay de o del Abba. More amazingly, Y más aún maravilloso in the Septuagint, es que en el he is Septuaginta specifically called the angel, the Malach Yahuwah. específicamente se conoce como el malach mensajero o ángel Yahuwah. Let's continue quickly. Continuamos rápidamente. Verse 26. Verso 26, Hechos 2:26. David says, this Messiah is Yahuwah, and therefore he's omnipresent, and now that he's resurrected, he's always at my right hand. David dice, este Mashiach es Yahuwah y siempre está presente, Aleluya. siempre está a mi diestra. I said, hallelujah. Aleluya. Therefore does my heart, Por lo tanto, es que mi corazón, we're in Acts 2:26, Hechos 2:22, have joy, Gila. mi corazón tiene júbilo, alegría. I speak in tongues with simcha. Hablo en lenguas con simcha. My tongue has simcha. Mi lengua tiene simcha. When your tongue has simcha, it goes like this. Cuando tu lengua tiene simcha, Your tongue is happy. You got a happy está tongue. alegre tu I don't like lengua. Pentecostal, Shmentecostal, talking in tongues. I just like to say, he's got a happy tongue. What's his problem, honey? He's got a happy tongue. ¿Qué es su problema, querida? Pues tiene una I like lengua, that. tiene una lengua alegre. Has anybody gusta ever eso. has anybody ever had a happy tongue? ¿Ha alguien tenido una lengua alegre? Today I heard somebody with happy Hoy tongue. les escuché a algunos con lenguas alegres. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. David says, my heart's in joy. Dijo David, mi corazón está en júbilo. Because of Shavuot, my tongue has Por joy. causa de Shavuot, mi lengua tiene gozo. I can speak any language I need to. Puedo hablar cualquier idioma que quiera. Also, my body, Al igual, mi carne, mi my cuerpo, flesh, my dust, mi polvo, also has hope. tiene esperanza de My igual tongue manera. is happy. Mi lengua está alegre. My heart is in Mi peace. corazón está tranquilo. But my dust Pero mi
polvo, even my aún dust, mi polvo, will rest in the hope of a different flesh. descansará en la expectación de una carne diferente. Verse 27. Verso 27. David knew about the flesh of Messiah David conocía de la carne de Mashiach, being a different flesh, siendo una diferente, without a dual nature, sin doble esencia, without a dust sin nature, esencia polvorienta, incorruptible. incorruptible. Verse 27. Verso 27. David says, I'm going to go to the grave in hope, David dice, voy a ir al sepulcro en expectativa, because you will not leave my being, porque tú no dejarás a mi ser, my dust flesh, mi carne polvorienta, in Sheol, en Sheol, in the grave. en el sepulcro. Neither will you allow the Holy One of Y Israel, tampoco permitirás que el Now, don't miss apartado, el this. Kadosh de Israel, Yeshua and his flesh, Yahushua y su carne, to see corruption. para que no vean corrupción. Let's read this again. Leámoslo de nuevo. David says, here's my hope. David dice, aquí está mi expectativa. The Yahuwah who's always with me at my right Que hand Yahuwah, que siempre está conmigo a mi diestra, will not leave my dust Adamic no flesh dejará mi carne polvorienta, adámica, in Sheol. en Sheol. But Yahuwah also Pero igual, Yahuwah will not allow the Holy One of Israel, Yeshua's flesh, no permitirá que el Kadosh, el apartado de Israel, la carne de Yahushua, to see corruption. que no vea nada de corrupción. So David's hope Así que la expectativa de David was in the flesh estaba en la carne of Yeshua. de Yahushua. Read that in context. Léanlo en contexto. You cannot escape No it. se pueden escapar de I'll ello. sip and you read again. Y yo bebo y ustedes léanlo de Read it nuevo. again. No, really read it for understanding. Léanlo para Some que of you lo like to comprendan. listen, but you don't like to read. A algunos de ustedes les gusta Read it again, escuchar, and I'll, pero no I'll les take, gusta and I'll have a quick leer. sip. David said, because the Holy One's flesh, David dijo, por cuanto la carne del Kadosh, not talking about the Father, no hablando del Abba, he has no flesh, no tiene carne, will not decay, because it cannot decay. It is a different kind of flesh no se than our pudrirá, flesh. no se pudrirá porque no puede pudrirse, es un tipo de carne diferente. So my being is in peace. Así que mi ser está tranquilo, I will die in hope. moriré en la expectativa You will not leave my que dust tú no dejarás mi polvo in the grave. en el The sepulcro. Holy One's flesh La carne del Kadosh did not corrupt. no se corrompió. That is my hope. Esa es mi esperanza. Stop. Para. The Holy One's flesh La carne del Kadosh did not corrupt. no se corrompió. That is our hope. Esa es nuestra expectativa. That is the great exchange. Este es el gran intercambio. We take his blood, Tomamos su sangre. he drains ours. Él saca la nuestra. We lay down our dusty nature. Rendimos nuestra esencia polvorienta a Él. Through baptism, we proclaim it. A través de la inmersión lo 1 proclamamos. John 3:2, when he returns, we receive that which we proclaim. Primera de Juan 3:2. Recibimos aquello que hemos proclamado. We close, Y cerramos. I think. Creo. Yeshua had no human nature. Yahushua no tenía esencia polvorienta humana. Therefore, his flesh Por lo tanto, su carne could not see corruption. no podía ver la podredumbre. This is why David's Y flesh es por esto que la carne de David rests in a promised hope. descansa en una promesa de That is expectativa. part of the promise. Eso es parte de la promesa. Yeshua's heavenly flesh La carne firmamental de Yahushua never knew decay. nunca conoció la corrupción. So we, like our brother David, Así que nosotros, como nuestro fraterno David, we're kings just like David. somos reyes igual que David. Revelation 1:6. Revelación We're 1:6. kings and priests. Somos reyes y ministros. Our flesh can rest as well, Nuestra carne igual puede reposar, knowing one day sabiendo que en algún he will give yom us the privilege Él nos dará el through privilegio the great exchange which we signed up for. a través de ese gran intercambio en el cual ya nos hemos registrado. You understand? I wasn't being cute when we started this service to try to recapture temple days and to try to recapture temple glory. I ¿Entienden wasn't trying to be ustedes? cute. Que no estaba intentando ser I was trying to show us, guapo al intentar Teach us. revivir y remodelar las acciones que se hacían en los tiempos antiguos del templo. Estaba queriendo enseñarnos, modelarnos what Shavuot was all about. de lo que se trata Shavuot.
Symbolically, it happens now. Simbólicamente acontece en este momento. In reality, it happens fully, comes to pass. Y en la realidad ya completamente se ha manifestado y Through cumplido. Yeshua and the Shavuot message, A través de Yahushua y el mensaje de we Shavuot, will have the same flesh, tendremos la misma carne, the same home, la misma the casa, same hope la misma esperanza that Yeshua has que tiene Yahushua and that David hoped for. y que David esperaba. Verse 28. Verso 28. You have made known to me the ways of Chaim, life. Me has hecho conocer los caminos de la Jaim, vida. You will make me full of simcha, joy, Me llenarás de gozo, Shimcha, with your presence. con tu presencia. Verse 20, I'm going to go quick. 29, he says, I'm going to speak freely. Verso 29, voy a hablar libremente. David is dead. David muere. So this was not about his flesh. Así que esto no se trataba de su carne. His grave is here to this day. Su sepulcro está aquí hasta hoy. But being a Navi, a prophet, Pero siendo un profeta, he knew that Yahuwah would swear ya sabía que Yahuwah juraría that from his loins, his family, que de sus entrañas, de su familia, the master's flesh la carne del maestro would be raised up sería levantada to sit on his throne. para sentarse en su trono. Verse 31. Verso 20, He saw all this before being a prophet, Todo esto lo vio antes siendo un profeta, that the flesh of que Messiah la carne de Mashiach, was not left in the que grave, no fue dejada en el sepulcro, did not see corruption. no vio la corrupción. Of this we are all Y de witnesses. esto todos somos testigos. Verse 34, David is not ascended. En el verso 34, David no ha Yeshua ascendido. has ascended. Yeshua sí ha ascendido. And the joy was Y el júbilo era that they knew they were dust flesh, que ellos sabían que eran carne but polvorienta, they also knew pero igual sabían through the message of the Shavuot a exchange través del mensaje del intercambio de that Shavuot like Messiah's que así flesh como la carne de Mashiach did not see que corruption, no vio corrupción, their flesh su carne, his flesh la carne de was él, their hope. es su esperanza. That's what Acts 2 is all about. Y de eso se trata Hechos capítulo 2. And then this is important. Y esto es importante. When they understood this, Cuando ellos comprendieron esto, I'm going to do this so you know I'm winding down. Y lo haré. When they understood cuando this, ellos comprendieron esto, how does Acts chapter 2 end? ¿cómo acaba Hechos I'm skipping capítulo about 10 2? pages right now. How does the Shavuot experience actually end? Exalting Yahuwah. Nope. So yes. But that's not what I'm looking for. It ends with everybody running to the tank. Acaba con todos corriendo al tanque. And I'm not talking about the Shark Tank. Y no estoy hablando del tanque de los Okay, this is not Mark tiburones. Cuban's little game. Este no es el juego de Marcos Cuban. How come everybody's running to the tank? Porque todo el mundo está yendo al tanque. I never met that many believers that are that excited about being mikvah. Some are, but a lot aren't. Yo nunca he sabido de tantos creyentes tan interesados en la inmersión. Algunos sí lo están, pero muchos no. Answer. Respuesta, They understood comprendieron ellos that the Shavuot que el exchange intercambio de that Shavuot, guaranteed their que future, garantizaba su futuro, sealed them with the que Ruach, los sellaba con la Ruach, required them les requiere de to ellos confess that understanding confesar ese entendimiento by going into the water al entrar en las aguas and putting on Yeshua's flesh. y cubrirse de la carne de They were Yahushua. declaring what David says, my soul, he's at my right hand now, but I'm going to die in hope because when I lay down this dust flesh, I'm going to rise with his flesh. Ellos estaban declarando So- que David, mi carne, mi corazón está tranquilo porque una vez que yo rinda esta carne polvorienta, Let me close the Shavuot exchange voy a cerrar este intercambio de Shavuot with the waters of mikvah. con las aguas de la inmersión. They didn't see it as Catholic Ellos no lo vieron como los católicos, Protestant. como los protestantes, or Jewish. ni como los judíos. They go, no. Dijeron, no, This is all about the great esto exchange. se trata todo de ese gran intercambio. If I go down in that water, I'm professing and proclaiming Si yo entro en esas aguas, estoy profesando y clamando, reclamando, the truth proclamando la and the realidad hope y la antigua esperanza of the great exchange. del gran intercambio. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Yahuwah. Yahuwah. Baruch Hashem. Can you give Yahuwah a tip? A little tip? Baruch Hashem, Yahuwah. Baruch Hashem, Yahuwah. Give me the Aaronic benediction, please. I'm going to close with our Aaronic benediction. Our Siddur is over there.